ये ब्राह्मणी माँ आउ भिक मागी खा विधवा गोटे छोट पुओ अच्छे ता ना हूँ मोहन। देख छुआ को केमती शिखेवा दरकार किंतु आम छुआ को सब जीवन को नष्ट करदे। मोहन माँ माँ भिक मागी आण जो भिक न मिले छुआ को गेला गेली करके खेल शोई दिए पानी पीकी माँ शोई दिन चूड़ा खुद भजा एमती खाया दिखाँ कि गाँ लोक मैंने कहले कहले तो स्वामी तो नाई छुआटा को अमनीष करू कि ये ब्राह्मण कूलर छुआ तू तो चाठशाड़ी की पठा से पाठ पढ़ू ब्राह्मण घर छुआ दी अक्षर यदि संस्कृत पढ़ो सी गोटे कर्मकांड कर चलो तू घर रखी तो ये कांदिला तार गाँ पड़ी बाबा मो घर तो खावा ना दी मुठा भिक आनिले मुझे चलुची छुआटा को पाठ पढ़े चाठशाड़ी गुरुजी को पैसा दवा पड़ो बही किणा पड़े मोर कहीं गाँ लोक मैंने कहले देखे से चाटशाड़ी गुरुजी होती भारी भल लोक तू टे जा ये ब्राह्मण घर विधवा माँ गले कांदिल पुटी धरी गले कहले बाबा गुरुजी मो छुआटा को पाठ पढ़ाते कि मो पैसा पत्र ना ब्राह्मण घर छुआ ब्राह्मण घर छुआ यदि मूर्ख हो सी यदि क्षत्रिय घरे वैश्य घरे काम कर ब्राह्मण संस्कृति आज्ञा खराब गोटे पढ़े दियो दी अक्षर से मोहन को देखी आर मार व्याकुलता देखी गुरुजी कहले तुम कतर पैसा मुझे नेबिनी सरस्वती पूजा चांदा गणेश पूजा चांदा मोर जो पढ़ा चांदा किसी दवा पड़ो मुझे खाली पाठ पढ़ी मोहन प्रतिदिन जाए कि असुविधा कौन ना 2.5 माइल दूर मोहन सकाळु जीवा पाठ पढ़ी आसब संध्या कि मार गोटे पुओ ना विधवा मार दी गोटे पुओ जानी के सब चिंता करे मो पुओ केत फेर केत पुओ फेर गोटे दिन घटना गुरुजी पाठ पढ़े पढ़ू चाटशाला पाठ न डेरी संध्या समय फेरुची पाखरे गछ अच्छी डर लगे मोहन को शब्द बरहा कौन कहती बारहा माने शब्द करुँच आसिक माँ कहला कहला माँ मु काल स्कूल जीवी कौन है कि गुरुजी मारे कि कहले ना माँ मत बाटर आइला बेलू संध्या हो डर लगुच तू गोटे कम कर मु देखुची सबू पिला माने सेमती 2 माइल 2.5 माइल दूर आसुच्च बापा तक आनी छाड़ दौर आमर तो बापा ना आउ कार कार चाकर आनी छाड़ुन तू माँ गोटे चाकर रखु माँ ता आगे कांदिला कहला रे पुआ घरे जो पेटर गंटे खाया आमको मिलूनी मु भिक्षा मागिकी ब्राह्मण की आणुची चाकर रक्षा आम भाग्य अच्छी कि कहला माँ आमर कौन कई ना देख भारतवर्ष संस्कृति कौन थी जड़े नारी कौन कहवा संसार रे भारतवर्ष एडे बड़ महिषी महिला होती ये कौ पुराण कथा नुहे ये कली जुगर गोटे विधवा मार कथा पुआ आगे कह कि मोर कई ना बोली छुआ कौन मन कर दुर्बल हो कहला देख तोर सीना कई ना आमर भाई तोर बड़ भाई जड़े अच्छा माँ को माँ बुझौ छुआ ना किए ना मो बड़ तोर बड़ भाई गोपाल आमर आउ कई ना कि गोपाल बोली अच्छे कहला कौटी रुहति आम घर कहीं आसुना कहले रे से डेली आम घर को आम देखिपारे छुआटा को बुझे ना केमी कहीदे ना कौटी अच्छा ना सब आड़े अच्छा माँ एटा कहीं कहला ना छुआ कौच आमर कहीं ना माँ एटा को बुझाई मोहन को कहीदे कहले माँ जदि भाई सबुआड़े अच्छी मु बण को गला बेलू डरुची भाई डाकिले भाई आसो ना कहले हाँ डाकिले आसो ना कहीं आसो ना कारण माँ तो चाकर रखिपारे छुआटा को कांदुची बोली बुझेदेला कि छुआटा कौन आज्ञा मोहन को एक कथा कहीदे मोहन तापर जो गले संध्या देखिया मो माँ कहूँ तो संध्या हो गले गोपाल भाई अच्छे डाके डाकिला गोपाल 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 भाई केउंटी अछ आस मत डर लगुच देखले डाकला दी थर आइलानी कहला मो माँ मत मिछर कहला ना कौन पुणी कांदिला गोपाल भाई केउंटी अछ आस मु सान भाई मत डर लगुच भगवान चले गोपाल भाई कह कृष्ण गोपाल रूप चले हाथ धरले कहले कौन है ना डर लगुच डर नहीं मुझे तो नहीं छाड़ी आसमी चल जंगल पार कर दी गाँ पाखे छाड़ी जाइकी माँ को कहला माँ देखु माँ आज जहाँ को गेल गेलरे गोटे बुझेवाई गल्प कहवाई कहीदेला से मोहन आज कहला जा माँ आज गोपाल भाई मो हाथ धरिक मत छाड़दे केउठी गोपाल भाई डाकिलु ना माँ मो जंगल मत डर लगे मुझे डाकिली गोपाल भाई आसी मो हाथ धरि डाकिले छाड़ दिया मत जंगल पार कर देकी मुझे डाकिली जो
ମା ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା। ବାଃ ସତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦେଖା ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଅନାଥ ଲୋକ ତ, ବାଃ ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ତାର ଡେଲି ଯାଏ, ଡେଲି ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଗୋପାଳ ଭାଇକି ଡାକେ, ଗୋପାଳ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାଲି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାହାର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ଘରୁ ବାପାଙ୍କୁ କହି କିଛି ଆଣିବ। ଆଗ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ଦାନ କରୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ବୃତ୍ତିରେ ଚଳିବେନି, ସେ ବା ଗୁରୁ, ସେ ଗୁରୁ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ମୋହନ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ମୋହନର ତ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି, ମୁଁ କଣ ଆଣିବି। କହିଲେ ଏ ମୋହନ ତୋର କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯା, ତୁ ନୋଟେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ମୋହନ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା କାଲି ହେଉଛି ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋଟେ କ୍ଷୀର ନେବି। ରେ ପୁଅ ଆମର ତ ଗାଈ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଲୋଟେ କାହାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ ଦବ? ତୁ କେମିତି ହଁ କହିଲୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଥିଲେ, ସବୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରିବି, ମତେ କହିଲେ ଯା ନୋଟେ କ୍ଷୀର ଆଣି। ମା କହିଲା ତୁ ଯା ତୋର ଗୋପାଳ ଭାଇକି କହିବୁ। ମାର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ଗୋପାଳ ଭାଇ ତାକୁ ପାର କରିଦଉଛି ଲୋଟେ କ୍ଷୀର କଣ ଦେଇପାରିବନି। ଗଲା କହିଲା ଏଇ ଖାଲି ଲୋଟାଟା ନେଇକି ଯା, ଡାକିବୁ ଗୋପାଳ ଭାଇଙ୍କୁ, ବଣ ଭିତରେ ସେ ଦେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଡାକିଲା, ଗୋପାଳ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛ ଆସ। ନା ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୋତେ ଲୋଟେ କ୍ଷୀର ଦିଅ। ଗଲା ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ଚାଟଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଘର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗରିବ ଘର, ଆଜ୍ଞା ଗରିବକୁ କିଏ ପଚାରେ? ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ସଂସାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦରବାରରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଦେବଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଭଗବତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ମାନିର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା, ସେ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋହନକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମୋହନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଛି ଲୋଟେ। ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ଟିକେ ଦେବ ଦେଖେ, ତାକୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଲୋଟେ ଆଣିଛି, କ୍ଷୀର ଲୋଟେ ଆଣିଛି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କଣ ଲୋଟେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଏମିତି ହଉଛି, ଏ ନେଇଗଲେ ତା କ୍ଷୀରଟା ରଖିଦେବୁ। ମୋହନ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋହ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ମୋର ଏଇ ଲୋଟେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ଆଖିରୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକର ହାତରେ ପଠେଇଲେ, ସେ ଲୋଟା କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ଢାଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ, ଲୋଟା ଫୁଲ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିଲା, ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ। ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଢାଳୁଛି ପୁରା ଲୋଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପାତ୍ର ଫୁଲ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଚାକର ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ବଡ ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା। ନା କଣ? ନା ମୋହନ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିଛି ଆଉ ପାତ୍ର ନାହିଁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋହନ ତତେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେଲା କି ରେ? ନା ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଘରେ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମା କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ନା ଗୋପାଳ, ସେ କ୍ଷୀରଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି। ଆରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାର କ୍ଷୀର ସବୁ ପାତ୍ର ଭରି ହେଇଗଲାଣି, ସରୁନି, କଣ ଖବର? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ସାରିଲେ କହିଲେ ତୁ ରହ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିଶେଷ କାମ ଅଛି, ଯିବା ତୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆସିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସରଳ ବାଳକ, ଯାହାକୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ପାଇଲା, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବଡ଼, ଯାହା କୁହନ୍ତି ମଥାରେ ବହୁ ଶ୍ଲୋକକୁ ରଖିଦିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଉନି। ଆଜି ଆସିଲେ, ଡାକିଲା ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆସ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକିଲା ମାନେ ଚାଲେ।
कहले गुरुदेव देखो केते सुंदर मो भाई रे काई रे गुरु कहते रे काई रे काई तो भाई काई मत देखा गुरुदेव ठिया मो सारे कथा कहते मत कि देखा कहले देखी पार ना आप कहले गोपाल भाई मो गुरुदेव को आप देखा दिखाँ कहले ना ना गुरु एटा शुणुं सी मत देखिपार तार अभिमान अच्छी तार मो पर विश्वास नहीं सी तो कष्ट देछि जहाँ भी हेले सी मोर गुरुदेव आप दया करूँ कहले देखे सी केमी देखिपारे तू तांकु धर आ मते धर तू तांकु धर आ मते धर ता माने तो दयार से देखिबे मु तोते दया करिबी तो दयार से देखिबे वर्तमान तू हबु तार गुरु सी शिष्य कहीं विश्वास टिके कम